Okay, so hari ni kita nak buat unboxing untuk Aqara Smart Home product. Okay, kat sini kita ada motion sensor, Aqara motion sensor, Aqara door sensor, wall switch, single rocker, and wall switch untuk double rocker. Okay, actually untuk yang single rocker dan double rocker ni, I have installed it yesterday, and the installation video I will upload later. So kita tengok ni dulu. So the packaging is very, there's nothing else in the package. Kita ada manual. So comes with the sensor itself, and then ini dia punya stand. So the second item is door sensor. Ini kita boleh pakai dekat pintu supaya bila orang masuk ataupun dia detect pintu tu buka ataupun tutup, boleh pair dengan another accessories, contohnya lampu ataupun kipas. Wall switch ni aku dah install, so tak sempat nak buat unboxing. Tapi ni adalah version single fire wire, which is tak perlu menggunakan neutral line. So ini single rocker, ni double rocker, dua-dua aku dah pasang. Okay guys, that's all for the unboxing video. Jangan lupa subscribe and press the notification bell. Kita jumpa next video. Bye bye.